hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य holy 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 Uravatramani Kuravashavara Kalaravani Vidi 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 Vara 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 Uravandala Ravani Vidi 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 Vara 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 Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumanamo Dhanya Tumara Pavitra Namaro Dhanyavad 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 Stuti Prasamsa Gaura Bandara Jugi Jugi Tumari Udaravani Karavashavani Kuravandala Ravani Uravatramana Karavashavani Viri 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 Vara 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 Holy 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 Lord 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 Uravatramani Kuravashavani Kularavani Viri 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 Vara 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 Uravandala Ravani Viri 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 Vara 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 Udaravani Karavandala Ravani Viri 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 Vara 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 Vandala Ravani धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 प्रभु जीसु राम रे जीसु राम रे जीसु राम रे जीसु नाम रो दया करो Holy 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 Ura da 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 ba 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 Udaravani Karavandala Ravani Viri 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 Vara 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 Oshana Ravani Kalaravana Daravandala Ravani Daravandala Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Pura Shakala Ravani Karavatramana Kalaravana Daravandala Puravatramana Kalaravani Viri 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 Vara 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 Vandala Ravana Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu Holy, 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 holy. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. प्रभु तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतारावानी खारावंदाला रबा उरावंदाला रबानी बरा 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 बंदाला रबा उरावशा बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी हो होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतारवानी खारव शावर करवंदालरवा तुम्हें स्वर्ग सम मध्य दे गमन करियोछ आ पितांगर दक्षिण पार्श्व प्रवेश न करियोछ एवं नित्य निवेदन करोछ मध्य प्रभमान निमंते ओ शनरवानी खारवत्रवाना कलरवाना वरवर बंदलरवा तुम्हें मध्य शीघ्र आसोछ प्रभु एवं तुम्हें मेघमालार मध्य आगमन करिव आकाशर शक्ति सम विचलित हेबे प्रभु समस्त गोष्ठी आओ लोके आओ प्रत्येक चक्षु तुमको दर्शन करिव इदारवानी खारवर्षा कलारवा आ समस्त गोष्ठी विलाप करिवे तुमर आगमन हेतु होली 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 सेमाने समस्त हतबुद्धि हेबे गुरा बाबा शाकालारवानी खारवंदरमा कारण प्रभु आ सेमाने ज्ञान भल पाइले नहीं बुद्धिर सहित सेमाने कार्य करे नहीं इदारवाक्रामानी खुरावर्षा कलारवानी खारवंदलरवा जदिबा तुम लोक माने साधु माने
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା କିପରି ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିବା ଆମଙ୍କର ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉରବଶ୍ୟାବରା ଖାଡ଼ାରବାଣୀ ଆଧାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାରମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ପ୍ରଭୁ, ନଚେତ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଉରବଶ୍ୟା ଖାଡ଼ାରବାଣୀ ଆଧାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାରମା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ଆମଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେପରି ହୁଏତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଘଟି ନପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଅନେକ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ସେବା ଭୋଜନ କରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇରବଶ୍ୟାବାରୀ କୁଲାରବା ଉରବତ୍ରାବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲରବାଣୀ ଖାରବଶ୍ୟାବାରା କାରବନ୍ଦାଲରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଟି ଖାରବନ୍ଦାଲରବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ। ହୃଦାବାସ୍ୟା ଖାଲାରବାନୀ ଆଦାରବାନୀ ଖାରବତ୍ରାମାନ ଖାରବନ୍ଦାରମା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଦୟା କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବୁ। ଦାରବଶ୍ୟାବାରୀ ଗୁରବତ୍ରାମାନ ଖାଲାରବାନୀ ଆଦାରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହାମାନଙ୍କର ଉଣା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ମଙ୍ଗଳଦାନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପ୍ରିୟ ଅଛ, ମଙ୍ଗଳରୁ ଧାର ପ୍ରିୟ ଅଛ। ବିପଦ ସଂକଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମକୁ ତୁମେ ଜୀବିତ ରଖିଅଛ। କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଏବଂ ଆମଠାରେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ। ଉଦାରବଶ୍ୟାବାରା ଖାଲାରବାଣୀ ଦାରବାନ୍ଦାଲରବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ଆମେ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଏଇ ଅଳ୍ପ ପ୍ରବାସ କାଳ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ଦୟା କର। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବଶ୍ୟା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। मोर जीवने तुम बंदना पाई मोर जीवने तुम बंदना पाई तुम्हारी से प्रेम पान करा, तुम्हारी से प्रेम पान करा।
भजता क्यों नहीं रे मन मूरत, भजता क्यों नहीं रे मन मूरत, यीशु नाम का जाना, यीशु नाम का पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
सजता क्यों नहीं रे
Holy, 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 Shabba, ba, 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 holy, 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 धन्यवाद 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 Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Lord Ramana Kala Ramani Vala 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 Vala. Holy, 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 holy. Holy, 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 धन्यवाद 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 मान 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 शबरा कला रामनी वाला 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 I praise and give the glory, 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 praise and give the glory. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 Washana Rabala Bara 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 Barabang Lalla Raban Idara Bangala Rabana Karaba Kramana Karaba Shabani Kalarama. Your name be exalted, 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 exalted. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Urabashamara Kala Rabaniala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Mote bholo lage
इच्छा हुए प्रार्थना करो। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही पथ सत्य जीवन यीशु नाम धन्य। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु स्वर्ग को जीवा पे तुम्हें को मात्र ओ प्रभु मन को पाई से सुनियो तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory be thine mighty Lord. Hallelujah, hallelujah. प्रभु तुमसे यीशु नाम तुम्हें मन को देइछ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जे नाम रे ओ पापी मुक्ति पाए। हालेलुया, हालेलुया। अंध देखे छोटा चले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु जीवन पाए प्रभु यीशु नाम रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा बाबा निखालबम दामा निखालबरा बतबा ओ प्रभु तुमसे को मात्र पुत्र को तुम्हें देलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। से यीशु को देलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी प्रभु यीशु। हालेलुया। ओ बाबा बाबा निखालबम दामा निशरबंगार बरा बरा बतबा तुम नाम যদি আজ আমরা জানি না থাকতো প্রভু, তোমার নাম যদি আমি শিখি না থাকতো প্রভু, তাহলে প্রভু আমি কি অতল গর্ভে থাকতো আমার পতাশা কিছু না থাকতো প্রভু। হালেলুয়া। ও বাবা বানি খালা বড় বতবা। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। এই ভারতবর্ষের সারা হিন্দু রাষ্ট্রে প্রভু তুমি আমাকে তোমার পরিচয় দিয়েছো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তুমি আমাকে রক্ষা করেছো, উদ্ধার করেছো, পরিত্রাণ দিয়েছো প্রভু। হালেলুয়া, হালেলুয়া। নিখাল বন্দা মনীষর ভঙ্গাল বড় বড় বতবা কেবল সেতিকি নহে প্রভু অনন্ত জীবন দেওয়া পাই মধ্যে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো। হালেলুয়া। তুমি আসি নিজে নেই যাও বলে প্রতিজ্ঞা করেছো। ও প্রভু তুমি আমাকে পাই গৃহ নির্মাণ করছো। হালেলুয়া। ও বাবা বানি খালা বন্দমা নিরা খালা বন্দরি বিক্রম মনীষ খার বর্তমান খালা বড় বতবা ধন্য প্রভু তুমি, ধন্য প্রভু তুমি, ধন্য তোমার নাম যিশু নাম। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও প্রভু আজ সমস্ত তাহা জানতে পুরা খালা বন্দা মনীষ খার বর্তমান খালা বড় বতবা তাহলে সেমানের মধ্যে পরিত্রাণ পান্তে। ও বাবা বাবা নি খালা বড় বতবা ও প্রভু নিশ্চয় তোমার লোকମାନଙ୍କୁ ও প্রভু সেই যিশু নাମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ তুমি ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ও বাবা নি খালা বন্দা মনীষ বঙ্গাল বড় বতবা धन्य प्रभु में, धन्य प्रभु में, धन्य तुम नाम यीशु नाम धन्य। हालेलुया। आज भी प्रभु अपने मन मध्य तुम वाक्य प्रमाण प्रभु। हालेलुया। गौर बंदा मनीष खार बतवा तुम्हारे आत्मा को द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तुम विचरण करो छ। हालेलुया, हालेलुया। हमर मानसिक चक्षु ओ प्रभु आ तुमको साक्ष्य देखि न पारले मध्य हमें विश्वास को अनुभव को तुम हमर मध्य छ। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु निश्चय स्वप्न दर्शन माध्यम अनेक थरी में देखा देइछ प्रभु मात्र प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु गोटे समय आसीबो स्वयं हम तुम सम्मुखरे रहिबो प्रभु तुमको साक्षात हमें भेटिबो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। एतबे जगत कोनोसी दुख कष्ट क्लेश रोग व्याधि किछि मने पड़िबो नाही प्रभु। हालेलुया। ओ बाबा बानी खाला बंदार मानी खाला बरा बातबा निश्चय प्रभु तुम आसुच शीघ्र ओ प्रभु सेतमे हमको प्रस्तुत करजो। ओ प्रभु तुम दास प्रभु देई पालक प्रचार को देखि प्रभु तुम हमको शिक्षित करजो। हालेलुया। ग्लोरी बंदा मानी शखार गोत्र मानी खाला बंदार बा तुम से पवित्र आत्मा को द्वारा तुम हमको सहायता प्रदान करजो प्रभु। कथा ही बड़ी तुम्हें देखा हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु पितर मुझे परी ओ प्रभु से जीवा तुम समय ओ प्रभु जोड़े शेयर से आउ थे प्रभु मात्र बुध समय तुम तान कोटि बांधिलो आ जने तुम इच्छा न थाई मुंडे शेयर नियमति। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी बंदा मानी खाला बरा बतवा से प्रकार प्रभु आत्मा हमर को परिचालित कर तुम तुम नाम को धन्यवाद दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु से प्रभु तुमरो असि पाप धार्मिकता ओ प्रभु विचार संबंधी ज्ञान मध्य प्रदान करंती प्रभु। हालेलुया। ओ बाबा बाबा निखाल बंदा मानी शरबंगार पर बलवतवा ओ प्रभु जहां अनेक विषय में जाई नथिलो कि नथिलो आत्मा को द्वारा और तुम आत्मा शिक्षा आत्मा को द्वारा प्रभु से सब आनंद में जोड़ाइलो। ओ प्रभु आज हम केते आनंद रो छु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत रो कोनोसी उणा विषय हमर गोपरे माडी पडु नाही प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बाबा बानी खाला बतवा कारण तुम हमर अंश तुम हमर बांटसर करियछ। हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा बाबा निखाल बंदा मानी खाला भरा भरा बतवा एपरि कोनोसी विषय नाही जहा तुम करि पारिबो नाही प्रभु। हालेलुया। ओ बाबा बाबा निखाल भरा बतवा हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक गुप्त प्रार्थना प्रकाश प्रार्थना सब तुम सुनो प्रभु। हालेलुया। तुम समय में सहमत साधन करिया बोली तुम नाम को बड़ी बड़ी धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम दास ने परिवार आमंत्रण परिवार प्रत्येक में दया करो प्रभु अनुग्रह करो मंडली समप्रति में दया करो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तुम दास तिला बेले जेपरि नथिला बेले सेपरि सेही प्रकार गोटे विश्वास रे ओ प्रभु सेही प्रेम रे बढ़िया ପାଇଁ तुम सहायता करो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु हमको दुर्बलता अजीत सब तुम मार्जन करो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तुम हमको ओ प्रभु धरि रखिछ निश्चित भाबरे प्रभु आ हम जानु छु प्रभु कारण जते बडा प्रभु हम दुर्बल हो जाउ प्रभु तुमर शक्ति तुमर सामर्थ्य हमको बलवान करछ। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी बंदा मानी खाला बरा बतवा हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु भयंकर जगत में निश्चय वास
विश्वास करूँ कोठी बात्या बन्या केते सहस्र लोक मरि जाइछन् प्रभु हामी जे धार्मिकता नुहे प्रभु मात्र तुमे हमको सुजोग स्वरूप देइछ प्रभु आउ जे सम्पूर्ण सिद्ध हो संपूर्ण पवित्र है कि प्रभु तुम सामने उपस्थित हो એટલે કે हमको प्रभु से सुजोग स्वरूप देइछ प्रभु तेरे दया करो हालेलुया ग्लोरी 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 से कृष्ण और मृत्यु को प्रचार करिया पई प्रभु हमको सहायता करो प्रभु हालेलुया 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 निजे को स्वीकार करिया को बुद्धि से सहायता करो प्रभु हालेलुया 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 तुम राज्य वृद्धि पाओ प्रभु हालेलुया निराखार बंदा मनुष्य खारवतवा ओ प्रभु जो आत्मा व्याकुल होचन प्रभु प्रत्येक अंगर मनोवांछा पूर्ण करो प्रभु हालेलुया तुम राज्य विषय को समस्त मनोवांछा ओ प्रभु मनासे में प्रत्येक तुम प्रकृति लोक मान मध्य से सहायता करो हालेलुया हमको प्रत्येक में दया करो प्रभु दया करो एते दिन संसार असार जगत रे बंती जी प्रभु एते दिन तुम यीशु नाम गाई गई परिवार का हमको सहायता करो हालेलुया हालेलुया तुम छड़ा आ कोनोसी गति स्थिति नहीं प्रभु हमको हालेलुया तुम एकमात्र प्रभु तुम स्वयं जीवित हालेलुया 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 तुम से पुनरुत्थित ख्रीष्ट हो प्रभु हालेलुया गौर बंदा मनी खार बराबर प्रभु ओ प्रभु से साहाय्य करे पवित्र आत्मा भाई मध्य नाम धन्यवाद दो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ सेति भाई हमर ए मर्त्य शरीर को मध्य जीवित रखी प्रभु हालेलुया 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 इला खार बंदा मनी खार बराबर आज तुम प्रभु तुम नाम धन्यवाद प्रभु ओ आनंद गीत गाई तुम प्रशंसा करिছো प्रभु सेति भाई प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद मैं स्वयं सिंहासन उपविष्ट प्रभु हालेलुया ओ विखालवा इला खार बंदा मनी बंदर करे बराबर ओ प्रभु एबे प्रभु तुम रब तुम सुना तुम वाक्य नाम सुना हालेलुया हालेलुया गौर बंदा मनी खार बराबर एवं आहुरी हमन सिद्ध करो पवित्र करो सब कुछ तुम गौरव मनी मनते हो एक दिन बेदान के प्रभु यीशु को नाम मांगो छी प्रथम तिमोथी 4 पर्वर 1-2 पदरे लेखा अछि आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती उत्तर काल रे कही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोक मानक कपटपण रे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे केतरा विषय आमनकु नितांत धरी रखा को हब केते विषय अनेक विषय आमे त्याग करि छाड़ी पारू मात्र केतोटी विशेष विषय जेपरि आमने हरैबा नै त्याग करिबा नै जद्वारा आमानकर यथेष्ट मंगल हब इह काल आउ पर काल रे एठी प्रथम कथा कहैछि जे विश्वास लोक माने परित्याग करिवे आउ केही आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती आमान को निजको परीक्षा करिबा आवश्यक जेपरि लिखाइछि आपना आपना को परीक्षा करो जे विश्वास रे अच्छ कि नाही निजको हमने परीक्षा करिबा आवश्यक मु विश्वास रे अछि कि नाही मु विश्वास रे चालुछि कि नाही अनेक किछि कार्य कले मध्य धर्म कर्म साधन कले मध्य जदि हमने विश्वास रे न चालू प्रभु को संतुष्ट करि परिबा नाही धर्मशास्त्र लेखा होछि प्रभु कौन संतोषजनकता अनुसंधान करो एवं लेखा होछि विश्वास बिना तांकर संतोष पात्र हवा असंभव तेणु शेष समय अति भयंकर समय आउ एही समय आमन को विश्वास रे निश्चय चलिबा को हबो कारण एपरि गोटे समय आसीबो गोटे परिस्थिति रे आमे होत पड़ी जिवा जो समय आउ कौन से उपाय नथिबा आम पई मात्र जो उपाय प्रभु देइछंती विश्वास से चलिबा को ताहा से तळे प्रकृति मान को सहाय्य करिवो दानिएल को कथा माने चिंता करि परियो जे तळे दानिएल को सिंह गर्तरे पका हला आउ से राज कर्मचारी माने अनेक तांको विरुद्ध रे से माने षडयंत्र कले आउ राजा इच्छा कले मध्य तांको रक्षा करि पाले नै जदि राजा तांको रक्षा करि पानंती आउ के भी अछि तांको ठारू श्रेष्ठ लोक विशिष्ट लोक जे तांको रक्षा करिवो सिंह हर्तरे पकाहला तांको कौन सी तांको ठारे अपराध नथिले सुद्धा तांको सिंह हर्तरे पकाहला
आउ से पड़े से जगह जदि आम निज रखी चिंता करवा से सिंह गर्त को नवा समय से गर्तर आउ मुखरे पकड़ा समय तो से प्रथम देखी थे से गोटे गर्तटा सिंह गुड़ाक से सबू भितर थे बुलुवे बड़ गोटे गर्त हो अणओसारिया न 4 5 कि 10 8 प्राय आउ कम से कम सिंह आउ से थे सबू बुलुवे पाख से पाख से देखे जो पकड़ापी आउ से सैन्य मैंने जो मैंने धरते से पकड़ापी जाऊे यहीपरि अवस्था जदि आम रही था केमती लगता निश्चय अनेक लोक चित्कार करते नाई मत पकाउनी से जो नियम राजा को करने को पड़ता गोटे मास पर्यंत कहीं निज ईश्वर नाम प्रार्थना कर पारियो ना से राजा ठारे ही से प्रार्थना करियो अनेक निश्चय कहते नाई मो प्रार्थना करी ना मो ईश्वर ठारे यीशु नाम मो प्रार्थना करी ना मु राजा ठारे प्रार्थना करी मत पकाओ ना एमती था वास्तव विषय कि कौन मु शुणी थे तो एपरी गोटे विषय सतना कौन मु ठीक भाव जानी किंतु एपरी तो घटुची सब अनेक आतंकवादी मान कार्य आउ ख्रीष्ट विश्वास मान विरुद्ध में मंडली गुड़ाक विरुद्ध में केते जो ताड़ना घटुची कौन मारी दिया लोक मान से तो निश्चय विषय एपरी गोटे विषय मुझे शुणी हठात किसी आतंकवादी परी लोक मैंने मुखा पिंधि गोटे गिर्जा घर भर पशिगले जो गिर्जा होठी न हो भुवनेश्वर हो चारिड़े सब छत्तीसगढ़ विशेष हो लोक मैंने प्रार्थना करने कहते मुझे प्रार्थना करुँ देखी लोक मैंने भीत आउ हेले सब क्या छड़ा है ना से बंदूक धरिकी से सब ठिया से गिर्जार द्वार मुहरे सब ठिया कहते भय कर ना तुमको आम मारू ना गोटे कथा जदि आम शुण आमर शुणव जी आम कथा मान मारू ना आम छाड़देबू जे न मान बंदूक मरा हम गोटे बाइबल को तले रखिंट द्वार सामने कहते बाइबल को डेईकी जीव आउ छेप पकड़ बाइबल उपर छेप पकड़ तमें जीव तुमको किसी कराहब ना जदि जे सेमती न कर मारी दिया सब ख्रीष्ट विश्वास तो गिर्जा कर प्राण भय से बाइबल उपर समस्ते छेप पकई पकई समस्ते बाहरी गले शेष गोटे बालिका रहिला गोटे झील से आसिला से ठिया होकर रहा बड़ दुख रे आखिर आउ से लुह तार आखिर लुह बहुत ठिया होकर रहा धमकई कले शीघ्र छेप पका ना बंदूक ते मारी दिया हम से से आंठी गला आउ तार लुगारे से छेप सब को पोछिला से बाइबल धरिकी चुम्बन कला आउ से से समर्पण करदेला आत्मसमर्पण कला मारी दियो मते से लोक माने आउ मुखा फुखा सब खोलीदेले कहले ए गोटे मात्र ओरिजिनल रहिला प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी ए बालिका जनक से माने कहले आमे मारिबा पई आसी नथु आमे देखिबा पई आस्तलु जे प्रकृत लोक खांटी असली लोक किए गोटे मात्र झियो मिलिला से परी बाइबल लिखा आउ बाप्तिस्म जोहन कले तांको हाथ रे कुला अछि से निज खड़ारे गम को भल्लरे पाछोड़े अगाड़ी जहां बाहर सब अनिर्बाण अग्नि रे पकईदे तेणु मनुष्य परीक्षा रही परमेश्वर निजे परीक्षा करती परीक्षा जागतिक परीक्षा पास न कले गोटे श्रेणी आउ गोटे श्रेणी को जड़े जापर गोटे चाकरी इंटरव्यू देवाई छोट हो बड़ हो परीक्षा से इंटरव्यू क्वालिफाई न कले रिटर्न वाइस से छोट कि बड़ चाकरी पाई परियो नहीं परीक्षा तो आवश्यक आउ से भाव में आम धर्म जीवन में अनेक समय परीक्षा घटुची जहा कि हरातु जीवन में 5टी विषय हरइबे ना त्याग करेंगे ना ये जो लिखा हो आत्मा स्पष्ट रूपे कहते कौन कर विश्वास आउ विश्वास परित्याग करेंगे
ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ କମ ସେ କମ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ହରାଉଛନ୍ତି ହରାନ୍ତୁ ପଛକେ। 1 ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, 2 ହେଲା ଆତ୍ମା, 3 ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ, 4 ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, 5 ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ 5ଟା ବିଷୟକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହରେଇବେ ନାହିଁ। forsake not ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି କେହି some will forsake faith। ଏ 5ଟା ବିଷୟକୁ କେବେ ଆପଣ forsake କରିବେନି, ତ୍ୟାଗ କରିବେନି, ତାକୁ ହରେଇବେ ନାହିଁ କେବେ। faith, spirit, spirit ମାନେ holy spirit, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, church, man of God, Jesus Christ। 5ଟି ବିଷୟକୁ କେବେ ହରେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହବ ଇହ କାଳରେ ପର କାଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନହେଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ୍ଷତି 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 ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଓଲଟିଯିବ। କ୍ଷତିଟା ଲାଭରେ ପରିଣତ ହବ, ଦୁଃଖ 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 ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯାକୁବଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ ଚିରିକି, ମେଷର ରକ୍ତ ବୁଡିକି ତାକୁ ଏଇଟା ତୁମ ପୁଅର ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ବୋଧେ ଦେଖ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯୋସେଫ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ବନ୍ୟ ପଶୁ ହିଂସ୍ରକ ପଶୁ ତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, କାହା କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ 17 ବର୍ଷରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, 30 ବର୍ଷରେ ମିଶର ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାହେଲା। ମାନେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଆଉ ସୁଭିକ୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ 13 7 20 ବର୍ଷ, ପୁଣି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁଜନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଧାରଣା ଗୋଟେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଆଉ ଯୋସେଫକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ। 23 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତରେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସି ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଇ ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଯାଇକି ଆସି ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛି। 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 23 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡା। ହତାଶ ହେଇକି, ନିରାଶ ହେଇକି, ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ କହିକି। ସେମିତି ସେ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ତୁମର ସେବା ଆରାଧନା କରିକି ମୋର କଣ ଲାଭ ହେଲା? ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟଟା ଆଦୌ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଭୟ କରୁନଥିଲା, ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲା, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ପିଲାଟା କେମିତି ହବ? ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ବାଇବେଲରେ ଖାଲି ଧାର୍ମିକ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘଟୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଜନା ଥିବ। ଲେଖା ହଉଛି, ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, passes the understanding of men। ମଣିଷ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। 23 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ପୁଅ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ହୃଦୟ ଜଡ ହେଇଗଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଘଟଣା? ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଚା ପାଖରେ। ଏଇ ଦେଖ, ସବୁ ଆମକୁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ସବୁ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ମାର ପୁଅ, ଯୋସେଫଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଲା ବେଞ୍ଜାମିନ, ତାକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ବାପା ପଚାରିଥିବେ ସେ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାର ପୁଅ, ବେଞ୍ଜାମିନ ଶୁଣ, ଆସ ଏଠିକି ବାପା, ସତରେ ତୋ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛି? ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ଏ କଥା। 23 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି କଥା, କେତେ କଣ ସବୁ ହେଇଥିବ ସେଇଠି। ଯାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଚିଲେଇଥିବେ, ଚିତ୍କାର କରିଥିବେ, ପାଟି କରିଥିବେ, କଣ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିବେ କି କଣ। ତାହେଲେ ମତେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ତାର ଆଣିକି ତମେ ମତେ ଚିରିକି ରକ୍ତ ଭିଜା ବସ୍ତ୍ର ମତେ ଦେଲ, ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା? ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା? ତମେ କଣ ଠକିଲ ତ ମତେ? ତମେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲ? ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ କହିଥିବ, ହଁ ବାପା, ବଡ ଭାଇ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାପା ଖାଲି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନାହିଁ।
केवल आमर मार्ग तुम मार्ग पर पृथ्वी आकाश जमंत समंत उच्चतर से विश्वास को चलने को हम अनेक दिन समय लगी पारे जिसा 28-16 अनुसार जे विश्वास से चंचल हम ना से कहली सबू हरांतु पछके विश्वास के हरइबे ना सब विषय मुहूर्त के प्रभु बदली देवे चक्षुर पल्लक रे गोटे तुरी ध्वनि रे आमानकर ए मरसर को अमरता रूप वस्त्र परिधान करने को हम जय मृत्यु को ग्रास करिछि प्रभुंकर धन्यवाद तेणु आउ ए दानिएल को पाखरे केही नथिले किछि नथिला तांका सपोर्ट रे विश्वास रखिछन्ति सिंहहर्तु प्रभु उद्धार कले दूतों को पठे आज से दूत जो दूत जाइकी सिंह गर्तरे सिंह मान को मुख बंद कले से दूत आज थिबे तो आत्मा सबू तांकर बेसी बयस हो नथिबो कम बयस जो अवस्था थिले से थिबे सेमती अपेक्षा करुथिबे प्रभु ठारे पचारि कि प्रभु कौन मते एमती सिंह गर्त आउपरी जगह को मते पठेइबो नाही प्रभु कहथिबे खोज दानिएल को खोज दानिएल जदि थिबो कोठी आ तापाई जदि विपद आसियो मो आज्ञा देवी तुमको जीवा पाई दानिएल थिले सिना हबो सेपरी लोक को प्रभु खोजुछन्ति कहीं देखा सदा प्रभुंकर चक्षु पृथ्वी चारिआडे एणे तेणे दौड़े आउ ता पक्षरे आपना को बलवान देखा जार अंतरण सदा प्रभु प्रति से आपको बलवान देखा कौन से गोटे विशेष कार्य मो कले ना प्रभु ए गोटे वर्ष ऊर्ध्व जो मृत्यु सरिके मो असुस्थ हेली से विश्वास में अटल होगी रही किसी थाई न परे मात्र विश्वास तो अच्छे कौन से विशेष स्वप्न मत दिगला ना जो केते लोकंकर आउ मृत्यु डेथ सेंटेंस आउ दिखाई से नाम आ फोटो अच्छी से मोर भी नाम फोटो अच्छी गोटे पर गोटे लोक पठाऊँगी आने फेरुना मैंने मारी दिया मत भी जो पठाला आ मत बसवाई निर्देश दिला बसली गोटे काठ चेयर आ गोटे काठ चेयर मो पाखे आसी बसी जड़े छुरी धरी मो बेक पचर लगेगा मु भाविली एमती बोधे काटी काटिकी मारिदेवे के कष्ट हम गोटे देढ़ गोटे छोट छुरीटा गोटे मिनिट 1.5 मिनिट तो टाइम लगे ना केड़े कष्ट हम गोटे बड़ खंडा होता एकाथरक मारिदे कष्ट जना पड़ता मन को बुझे आउ कौन करी कष्ट गोटे मिनिट 1.5 मिनिट कष्ट तापर तो मो प्रभु पाखे पहुंची पुणी से तार छुरी जो पछ सामना को आनिक से रखिला स्पष्ट रूपे मोर दर्शन जो समय मो मृत्यु शरीर असुस्थ डाक्तर वैद्य किसी करूना जो दिन ठार मो सत्य जानिली प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करुच्ची बिलियंस ट्रिलियंस एंड अनलिमिटेड धन्यवाद प्रशंसा करुच्ची पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर मोर निजर वर्षन अनुसार जो प्रभु को धन्यवाद दे यही भाव में मुझे था आज पर्यंत मत प्रभु साहाय्य करिछन्ति मो प्रभु ठारे प्रार्थना हो मते साहाय्य कर कोटिपति हवा पाई नहीं बिल्डिंग बनैबा पाई नहीं देश विदेश बुली के नाम कमैबा पाई नहीं गुड हेल्थ पाई नहीं लॉन्ग लाइफ पाई नहीं मते साहाय्य कर मो परिवार पिलांकर मंगल पाई नहीं मते साहाय्य कर विश्वास उत्तम युद्ध रे मु जेमति प्राणपण करी मते साहाय्य कर पवित्र आत्मा दान गुड़िक प्राप्त होकर व्यवहार करी मते साहाय्य कर सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार करी मते साहाय्य कर नाना आश्चर्य कर्म करने तुम शक्ति जपरी मो प्राप्त हेबी मते साहाय्य कर समस्त विषय तुम इच्छा साधन कर तुम मनर मतलब जेते स्पिरिचुअल विषय प्रार्थना करे जागतिक विषय मु प्रार्थना करे नहीं मागे नहीं प्रभु मो जीवन पाई तो मागिली ना मु जानूँ मोर सम्मुख में मृत्यु प्रभु मते परीक्षा नेले आ देखिले मते परीक्षा सिद्ध करके प्रभु को धन्यवाद दूची वर्षे ऊपर रही आउ कौन आउ जदि थे भी तो मोर होता रही अन्य तो किसी ने डिसाइड कर डिटरमिन तेणु से स्वप्न देखला जो से पुणी से छुरी लगुच मोर सामने हठात प्रभु आत्मा मत उत्तेजित कले तुम ठारे गोटे क्षमता अच्छे दिखाई तुमको माथ्यू 18:18 जहाँ पृथ्वी में बांधिब स्वर्ग बंधा पृथ्वी मुक्त स्वर्ग मुक्त हम आत्मा मते प्रेरणा दौरान मृत्युदंड योग्य किसी काम करना व्यवहार कर ए अधिकार को अनेक थर व्यवहार कर शहर को रक्षा करने प्रबल बन्या आसला समय महानदी काठ जोड़ी प्रबल बन्या हला बेले तुम प्रभुंर कार्य कर तुमको स्वप्न दर्शन कथा प्रभु आनिले आकिपरि शहर चारिड़े बुली बुली बांधी शहर को रक्षा कल आउ केतना केते काम अच्छे निज को रक्षा कर बंचा ये अधिकार तुम अच्छे व्यवहार कर व्यवहार कली मन मन
मृत्युदंड जोगे किसी कार्य मु करिनी प्रभु एमाने आउ मते आउ इल्लीगाली बेनियम भाव मते मारिया पई चाहउछंती जणु नांती मते कोन मोर तार कारण कोन मृत्युदंड कारण तेनु माथ्यू 18:18 अनुसार मोर मृत्युदंड को बांधुची मन मन रे मु कहिली बंधा ही गला कारण जतले से लोक मुख्य लोक आदेश ले मारी दियो माने काटी दियो बेक छुरी चलेला कटिला नहीं बेक गोटे ड्रॉप आउ तले पड़िला नहीं रक्त टोपाई भी गोटे तले पड़िला नहीं से छुरीटा मते सुता परि भी मु फील करि पाली नहीं किछि मोर फीलिंग नहीं जे मारिया पई से धरतिला देखिली गोटे छोट पिला परि एकदम अकिंचन दुर्बल ही गला माने गोटे 6 मास पिला कि 2 कि 3 मास पिला किछि नाही ताके 100% सब शक्ति चली गला केवल से विशिष्ट लोक माने मो सामने रे ठियाई कि से माने हतबाक हे कि अनेक रही छन्ते मते अल्प समय परे गोटे 1/2 मिनिट हबो परा आउ अनेक रहिला परे से मुख्य व्यक्ति कहिबार मु सुनिली टाइम ओवर समय चली गला मु मुक्त हो गले नले आज मु मुक्त ही न थांती और से सितंबर 26 तो कम से कम गत वर्षर जो दिन मोर हार्ट स्ट्रोक हैला बोली आउ जना गला मो प्राण चली जाउथिला एबे से सितंबर 26 अक्टोबर नवेम्बर गोटे वर्ष पर 2 मास ऊपर हे थांता मोर शरीर माटी रे सड़ी जाई थांता स्वर्ग रे मु थांती धन पुरुष समान पाइकी गोटे आत्मा तो लाभ करि पारंती नै स्वर्ग गला परे ताटू केते विशेष कार्य प्रभु जानते सेति निमंते बाइबल लेखा जे विश्वास करे से लज्जित हेबो नै जे विश्वास करे ईश्वरक महिमा देखियो वर्तमान रो परिस्थिति हेतु आपनकर जते परिस्थिति जटिल हो विचलित होंत नै प्रभु तथापि आपनको प्रेम करंती आउ हताश हो नहीं निराश हो नहीं इत्यादि लेखा तांका समय पहुंचले सुंदर करी कार्य करिवे प्रभु आम समय नहीं तेणु विश्वास के त्याग आत्मा लिखाई आउ प्रथम थेसलोनिके रे आउ से लिखाई आत्मा को निर्वाण न करो क्वेंच नॉट द स्पिरिट आउ आत्मा को निर्वाण न करो 5 पर्व प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 19 पद लिखाई आत्मा को निर्वाण न करो क्वेंच नॉट द स्पिरिट पवित्र आत्मा को जेपरि माने हरे माने आत्मा को हरेले आत्मा चली गले सामसन को त्याग कले कौन तांग अवस्था हैला साउल को सदाप्रभु आत्मा त्याग कले कौन अवस्था हैला मात्र जेतो सामसन को आत्मा आक्रांत करथले छेली छुआ को से विदीर्ण करथले तेणु आउ किछि भी हरि पारंती पवित्र आत्मा को हरांत नहीं सब बड़े पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण जीवन काटंत जोंटी प्रभु आत्मा सेठारे स्वाधीनता आपण जदि भाबुछन्ती आपण बंधन रे अछन्ती उद्देश्यमूलक भाव रे थिबे से बंधनटा समय आसला मात्र के मुक्त ही जीव चली जीव सारा रहिबो नहीं आपण चिंता समस्या अभाव रोग दुख जा किछि बा आत्मा हमर दुर्बलता रे सहाय्य करंती पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण तो माने शक्ति बल कितने विष सब रही आत्मा ठारे आत्मा को केबे हरइबे ना तापरे कोन कहली मु ना मंडली को हरइबे ना फॉरसेक नॉट द गैदरिंग ऑफ द सेंट्स और द चर्च जा एवरी 10:25 रे लिखा होछ 10:25 रे लिखा छै आ केही केही जेपरि आम मान मंडली उपासना परित्याग करथांदे माने से परि न करू बरं परस्पर को उत्साह विश्वास जेतबे तुम माने प्रभु को दिन निकटवर्ती होई आसुछि बोली देखु अछ मंडली छाड़ंतु नहीं केबे आपण जेते प्रार्थना करछन व्यक्तिगत भाव करंतु परिवार रे करंतु मंडली छाड़ंतु नहीं विशेष कर आत्मिक मंडली स्पिरिचुअल चर्च बाइबल लिखा होछि मंडली होछि ख्रीष्टंकर शरीर बॉडी ऑफ क्राइस्ट नरकर बलता को पराजय करियो नाही तनो सबले आपण गोटे विजय जीवन काटिबे आपण भाबुते मोर पराजित जीवन रोग समस्या अभाव दुख नहीं सेटा को आपण पराजय बोली भावंत नहीं प्रभु की इच्छा मते प्रभु जीशु का समुद्र कौन लिखा अछि जीशान पुस्तक रे 53 पर्व रे से दुखी लोक शोक परिचित आमे तुमको दुख रूप उम्माय मनोनीत कर इत्यादि सब लिखा अछि उद्देश्य मूलक भाव रे थिबो किछि समय पई तेन लिखा हला प्रकाशित वाक्य जो सब दुख भोग करिया को जाउछ भय कर नाही 10 दिन पई क्लेश भोग करिवो शैतान तुम मध्य कारिकारी को कारागार पगा तुम्हें 10 दिन क्लेश भोग करियो गोटे लिमिट
जोसेफଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କି ସୁଖ କି ଆନନ୍ଦ 23 ବର୍ଷ ପରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ପାଠ ପାଇଁ ସେ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ବଳ ପାଇଁ ନା ଧନ ପାଇଁ ନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ ପାଇଁ? ରାଜା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଜି ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଅଛି? କିଏ ସେ ଯୋସେଫ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନମାନ ସବୁଗୁଡାକ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ସେସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ହରେଇ ନାହିଁ, ମନସ୍ଥ କରିଛି ସେଟା କେବେ ବି ମୁଁ ହରେଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ମୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ ମନସ୍ଥ କରି ହାତରେ ଲେଖିଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାଗିବିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବିନି ଦିଅ ବୋଲି। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛି। ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ, ମୋ ପରିବାରକୁ। ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷର ସହିତ କଟକରେ ରହି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକୁ ଚଳେଇବାର। ଯେପରି ଗତ ଥର ଯାଇ ଆଉ 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର। କାହା ସହିତ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ମୋର ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ମତେ ଦବ କି? ମୁଁ କାହାଠୁ ଚାନ୍ଦା ଉଠେଇବା କଣ କରିବା? ମୁଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ, ତା ଛଡା ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବ, କାହିଁକି ହବନି? ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ। ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରି ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଭୟଙ୍କର, ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଆହୁରି ପୁଣି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ଯାହା ହରଉଛନ୍ତି ହରାନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଆସିଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାଣପଣ କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରାଣପଣ କରନ୍ତୁ, କରିପାରିବେ। ଯଦି କେହି ଭାବିବ ନା ମୋର ଏ ବିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଗିର୍ଜାକୁ, ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଲାଗି ରହେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଚରଣ ଅନ୍ତର ସହ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର এই ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆଗେ ହଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଏବେ ହଉଛି ସକାଳ ବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆସୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆସୁନଥିଲେ। ସକାଳେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁଁ ବଦଳି ଯିବି ସେୟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ମୋର ନିଜର କିଛି ଅରିଜିନାଲିଟି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ହେବି ନାହିଁ। ମତେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମତେ ଚଳେଇବେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ନଚେତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିବି? ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମାନତ କରୁଛନ୍ତି, ମାନତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ବାଟ କରିବେ ଦେଖିବେ। ଏ ସିରିୟସନେସ ନାହିଁ। କଣ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କଲେ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରେন। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଏଲିଶା ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ଏଲିୟ ନିଜେ ବି କହିଲେ ତମେ ଏଠି ରହିଯାଅ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଠିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏବେ ଏଲିଶା ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲାଗି ରହିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ କଣ ନା ସଦାପୁର ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ। ଏଲିୟ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। 3 ଥର ଏପରି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଲିୟ କଣ କହିଲେ? ଆରମ୍ଭରେ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଲିଶା କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ ମାଗ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। 3 ଥର ଏପରି ହେଲା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ଏଲିୟ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ଅନ୍ତରିତ ପୂର୍ବରୁ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଅପସନ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା କିଛି ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ଯାହା କିଛି ବିଷୟ। ମତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ, 100 କି 200 କି ଆଉ କେତେ କଣ ବର୍ଷ। ମତେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି, ସେମିତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କିଛି ନା କଣ ଯାହା ବି ମାଗିଦେଲେ, ତାକୁ କହିଦେଲେ ନା କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ।
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ କେବଳ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ମତେ ଦେଖିଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜିହୋଶୁଆ ସେମିତି ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଏ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆକୁ ନିଅ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କର, ତୁମ ଜାଗାରେ ସେ ଠିଆ ହବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର, ବୈଦ୍ୟ, ନିଜ ଲୋକ ବର୍ଗ କିଛି ବିଷ କରୁନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କାମ କରିବ। ଯେମିତି ସେ ସୁନେମରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସୁନେମିଆ ଆଉ ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ବୁଝେଇକି ରଖିଲା। ସେ କିଛି ମାଗିନି, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଆଉ ସେ ଏଲିଶା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ, ସେ ଗୋଟେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ, ତାର ସନ୍ତାନ, କହିଦେଲେ ଏ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ। ହେଇଗଲା। ଏ କାମ କିଏ କରିପାରିବ? କୌଣସି ଡକ୍ଟର କରିବ? ଟଙ୍କା କରିବ? ସେ ଧନବତୀ, ଯେ କେତେ କରିଥିବ ସେ ନାହିଁ। ନିଜେ ବି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ରଖୁଛି, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। ତାର ସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ସେ ଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେଇପାରିଥିଲା। ଏପରି ଅନେକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହେଇଯିବ। ପିଲା ତ ହେଲା, ପୁଣି ଦିନେ ସେ ପିଲାଟା ମରିଗଲା। ଏତେବେଳକୁ ଏଲିଶା ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂର ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୋଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୁହାନି, ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ଏ କାମ କିଏ କରିପାରିବ? ଏଇପରି ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମନରେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଅଭିମାନ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କଲେନି, ଛାଡ, କୁଆଡେ ଯିବେ? ଦିନ ନା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସିଂହାସନରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତ ଜାତିର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ଛାଗ ଠାରୁ ମେଷକୁ ପୃଥକ କଲା ପରି ସେ କରିଦେବେ। ରେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ମୋର ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବିବାଦ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତି, ମୁକ୍ତି, ଶ୍ୱାସ, ବାୟୁ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନନୁସନ୍ଦେହ। ବଳବନ୍ତ ନିଜକୁ নত କରନ୍ତୁ। ମନରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଖିର ଲୁହ ସେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ସେଫର୍ଡକୁ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମୋ ସେ କଲେ, ମେଷ ପାଳକ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ସେ କଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, କାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଏମିତି ହଉଥିବ ଯେ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଏ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବ। ଏ ମୋର ବାକ୍ୟ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନୁ ନାହିଁ, ଏ ଦଶମାଂଶ ଦଉନାହିଁ, ଏ ଦୁବ ନଉନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା କଲେ ନିଜକୁ ଆଉ ସେ ନମ୍ର କରିବ ପରା, ବାକ୍ୟ ମାନିବ ପରା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଦୟା କରିବି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତା ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବି, ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ହାନ୍ନା କଣ କଲା? ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା, ଟିକେ ମାନ କରି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା, ପିଲାଟି ଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ବନ୍ଧା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାର ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଲେଖାଉଛି। ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା କଣ କରିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆହୁରି 3 ପୁତ୍ର, ଆହୁରି 2 କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ, ସାରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ପିଲା ଛୁଆ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ଦୁନିଆ କଥା କହିକି ଆଣିଲେ, ଆକାଶ ତାରା ପରି ହବ ତୁମର ବଂଶ, ପିଲା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କହିକି ସେମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇକି ଆଉ ସେ ଦାସୀର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ନିରୂପିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସାରା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ? ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଆମର ଇନଭର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାମ ଦରକାର ଥିବା ହେତୁରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ସେ ନେଇନି, ତେଣୁକରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଟିକେ। ଏନିୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 5ଟି ବିଷୟ କହିଲି, ଯାହା କେବେ ହରେଇବିନି, ଯାହା କିଛି ହରାନ୍ତୁ ପଛକେ। ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖାଲା,
तेणु प्रथम है विश्वास त्याग केते त्याग कर लिखा तेणु जदि आप विश्वास त्याग कले सबकिछ आप त्याग करने संगे समान मो डाटा थोड़ा टाइम नब आउ प्रभुंकर धन्यवाद हो आउसी तेणु विश्वास त्याग करें परित्याग करें आत्मा को परित्याग करें मंडली परित्याग करें प्रभु को लोगों को परित्याग करें जीसु को परित्याग करें फेथ स्पिरिट चर्च मैन ऑफ गॉड एंड जीसस जहाँ किसी त्याग कर त्याग करंतु पछके यही पांचटी विषय को केबे त्याग करें लेखा हो तुम जहाँ अच्छे दृढ़ रूपे धर रख तुम मुकुट जपरी कहीं हरण कर नब ना कारण प्रभुंकर गोटे निश्चय समय आस निरूपित समय आस आपंकर तत्व ने मात्र जदि आप से सब त्याग कर लेखा हो जहाँ हृदय सदा आप दूर को जाए से शापग्रस्त हम मंगल उपस्थित होला बेले से देखिब ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबा निखारबा श्यामा निकुरबा त्रमना खरबंदा लरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय पाई धन्यवाद सुजोग पाई धन्यवाद प्रभु होली 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 हे राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु देव मान देव तुम पवित्र नाम धन्यवाद ईरवत्रमणि कुरबंदालरबनि खारवर्षा कलरबा तुम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंत कारण पिता और शांति प्रभु जीशुंक नाम जीशुंक नाम दया आमानकर दुर्बलतार तुम शक्ति सिद्ध हो प्रत्येक सहित तुम कथा कह प्रभु उरवत्रमणि खारबंदालरबा आत्मार उत्तेजित होगा तुम आम अनुग्रह वाक्यर श्रोता हितर कर्म करने अनुग्रह कर तो आमानकर मंगल हम इह काल रे आउ पर काल रे आमानकर मागिबा भाबियाठो मध्ये तुम अत्यधिक साधन करि पारियो कारण तुमर बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य अटे जगतर परिस्थिति जहा किछि हो शैतान कार्य जेते भयंकर हो तुम निजे महान व भयंकर परमेश्वर पूरा शाखामानी तारमानी खारबंदा लारामा जीशुंक नाम दया कर तुमर कंठा विध पादु प्रणाम और चुंबन कर तुम हस्तला मान सर्वात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्ची आमेन दुई हाथ ऊपर को उठेगा समस्त Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. O God, I last को हसीला पे कर